سالو لي في السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيت نقدم معاكم وصفه جديده اليوم تاني على لاشين اللي هي لو تيراميسو. ما كانش اللي ما يبغيش هاد الوصفه، فريمون خفيفه وتجي بنينه بزاف. دونك للمقادير نتاع التيراميسو تاعنا نحتاجو، راك تشوفوا ما فيهاش مقادير كبيره بزاف. نحتاجو 125 غرام سكر، نحتاجو 250 غرام جبن المسكربون، نحتاجو 3 حبات بيض كبار ولا 4 صغار. انا تاوعي صغار جوني بري 4. نحتاجو هنايا دو كافي et les gâteaux à la cuillère, une pincée de sel pour monter notre blanc en neige et du cacao amer. Donc نعاودو المقادير. Donc bonjour les filles, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va préparer le tiramisu et pour les ingrédients de notre recette on a besoin de 125 g de sucre, 250 g de fromage mascarpone, 3 gros œufs, sinon 4 petits, du café, les gâteaux à la cuillère, une pincée de sel pour monter notre blanc en neige et du cacao amer pour mettre sur la surface. Alors pour commencer, on va séparer les blancs. On va séparer les blancs des jaunes. Donc moi les blancs je vais les mettre dans le pétrin. Les blancs, je vais rajouter une petite pincée de sel et je vais le mettre sur le pétrin pour commencer à le monter. Entre temps, moi je vais battre les jaunes d'œufs taillés avec les 125 g de sucre. Donc je vais battre les deux jusqu'à ce que le mélange va blanchir et il va doubler de volume. Et après on va incorporer le mascarpone. Moi j'ai ramené mon batteur. Là je vais lancer les blancs. Je vais approcher pour que vous voyez. Là je vais lancer les blancs en neige dans le pétrin. Entre temps moi je vais travailler les jaunes et les blancs et le sucre ensemble. Voilà, les deux mélanges تاوعي هما طلعوا تقريبا en même temps. راك تشوفوا هنايا دربته هاك شفتوا حتى le mélange il a blanchi un peu, il a doublé de volume et j'ai rajouté le mascarpone. Entre temps عندي mes blancs en neige. Donc ce que je vais faire maintenant, j'incorpore les blancs en neige avec notre préparation mascarpone. On fait un mélange du haut en bas. Je ne taille le blanc en neige.
Donc là, on peut manipuler la quantité du café qu'on met sur nos gâteaux avec le pinceau. Après, ceux qui sont capables de tremper le gâteau rapidement dans le café, ils peuvent le faire aussi. Donc là, on fait une couche de gâteau, une couche de mousse. On va prendre une petite passoire avec une cuillère de cacao amer. Et on va venir saupoudrer sur toute la surface. Voilà. Notre tiramisu, il est prêt. Donc, on doit le conserver minimum 4 heures au frigo. Sinon, si vous avez le temps, on peut le faire par exemple le soir et le laisser 12 heures au frigo. Donc, on le prépare le soir et on le laisse toute une nuit. Le matin, on peut le déguster sans problème. Si on est vraiment pressé, minimum, il doit rester minimum 4 heures au frigo. Donc pour mes verrines, on va plutôt commencer par la mousse. Je vais prendre une petite cuillère fouillée. فوالا البنات التيراميسو تاعنا راه واجد. دروك انا اش غادي ندير له، هذه غادي نبلعها ونديرها في الفريجيدير تقعد ابوبخي من 6 حتى ل 12 ساعه. هادو الصغار غادي نجي je les couvre pour éviter qu'ils prennent l'odeur نتاع
السلام عليكم البنات، عاودنا ولنا مع التيراميسو تاعنا باش نشوفوه كيفاش جا قعد ابخي ما قعد في الفريغو بوندون 12 heures. مالوغوزمون سي كو باش نوريه لكم كامل. شوفوا كيفاش لقيته في الفريغو. Il y a déjà quelqu'un qui est passé et a pris sa petite part. Donc معليش ماغري سقطها هكا، بغيت كوميم نوريه لكم باش تشوفوه كيفاش يجي. غادي ندي شويه تاع الكاكاو que je vais saupoudrer sur mon tiramisu. Donc avant de servir, vous faites ça. فوالا انا بغيت نقسم معكم هنايا واحد الطرف باش تشوفوه كيفاش يجي من الداخل. نجا هنا جوسكا ما بدي، بغيت غير نوريكم من الداخل. شوفوا كيفاش تجي لاكوش نتاع لي غاتو مع لا موس ماسكاربون، لا كريم ماسكاربون. Moi je vais vous couper un petit morceau là. Voilà كيفاش يجينا من الداخل. Vraiment on voit la couche نتاع les gâteaux à la cuillère, après la mousse et les gâteaux à la cuillère qui sont بنة ولا اروع. Vraiment j'ai هايل. شوف كيفاش القهوة نتشرب مليح القهوة، ان شاء الله يكون يبان لكم. Le goût il est magnifique. Voilà. شوفوا كيفاش يجي متشرب مليح القهوة تاعه. ان شاء الله تسيوها وتعجبكم الوصفة. انا نكمل هذا المورسو تاعي ونخليكم على خير ان شاء الله. نتلاقاو في وصفة جديدة. نخليكم في امان الله ونقول لكم مع السلامة.